تو جو مرزا صاحب کے پیچھے چلے گا وہی ہدایت پائے گا، جو ان کا انکار کرے گا وہ فاسق ہوگا، اللہ رسول کا نافرمان۔ تو یہ مسلمان ہیں، یہ تو اس چکر میں نکل گئے نا۔ یہ تو ہمارے خیال میں تو وہ امت میں بھی شامل نہیں، کیونکہ جو اعلیٰ ترین روحانی مقام رکھنے والا جو شخص آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیا۔ وہ تو فارغ ہیں، اسی بدترین نہ رہے، اسی سے فارغ ہو گئے نا امت تو بعد فارغ ہو گئے۔ نہیں تجھے فارغ ہو چھٹو۔ اچھا طارق بھائی اب بات سنیں، اب میں وہ کھول لیا، اس میں وہ کہتے ہیں یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا آخر کافر ہو جاتا ہے، پھر جب کہ 200 مولوی نے مجھے کافر ٹھہرایا اور میرے پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا اور انہی کے فتوے سے یہ بات ثابت ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، انہی کے فتوے سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، کافر کو مومن کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس بات کا سہل علاج ہے کہ اگر دوسرے لوگوں میں، یعنی جو ان سے علاوہ، جو علماء سے علاوہ لوگ ہیں نا، تخم دیانت اور ایمان ہے اور وہ منافق نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان مولویوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار ہر ایک مولوی کے انہوں نے ایک مسلمان کو کافر بنایا، تب میں ان کو مسلمان سمجھ لوں گا، بشرط یہ کہ ان میں کوئی نفاق کا شبہ نہ پایا جاوے اور خدا کے کھلے کھلے معجزات کے مکذب نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی منافق دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے، اور حدیث شریف میں بھی ہے، یعنی کوئی زانی زنا کی حالت میں اور کوئی چور چوری کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، پھر منافق نفاق کی حالت میں کیوں کر مومن ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مسئلہ صحیح سوال ہے میرا ایک، آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ ایک منٹ ٹھہر جائیں، یہ ختم کر لینے دیں۔ اگر یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے، میں قبول کر لوں گا، اور اگر وہ کافر ہو جاتا ہے تو 200 مولوی کی کفر بالکل بالکل، کیونکہ جو مرزا صاحب کو کافر نہیں کہتے نا، ہاں جو مرزا صاحب کو مسلمان ڈکلیئر کرے گا، دوسرے لفظوں میں وہ ان کو سچا مان رہا ہوگا تبھی ڈکلیئر کرے گا نا، کیونکہ وہ یہ نہیں مانتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ وہ ان کو مسلمان ڈکلیئر کر رہا ہے، تو وہ تو مرزا صاحب کے ماننے والا ہو گیا نا۔ اس لیے کسی شخص نے یہ نہیں چھاپا کہ جی ہم چھاپتے ہیں، جی کوئی آج تک کسی نے نہیں یہ بات چھاپی، اس وجہ سے کہ یہ اگر وہ چھاپیں کہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں مرزا صاحب کو، اس کا مطلب ہے وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ سچا تھا، تو وہ مومن ہو گیا نا پھر۔ تو یہ وہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے ایک طرح وہ اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے، کافر والی کہنے والی، کہ فتوے انہوں نے دیے ہیں اور اس لحاظ سے یہ کافر ہو گئے، یہ پہلے ہی انہوں نے بیان کر دیا کہ جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے اگر وہ مسلمان ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی، پھر دیکھیں نا یہی بات اب انہوں نے آیت استخلاف سے استنباط کرتے ہوئے فناد مجدد کا منکر فاسق ہے۔ آپ تھوڑا نا غور کیجیے گا،
इसमें जो उन्होंने ये सफ़ा नंबर 169 है, हाँ उसमें ऊपर लिखा हुआ है अगर दूसरे लोगों में तुख्मे दयानत और ईमान है, हाँ ठीक है। तो इन अल्फाज को जरा गौर करें ना, तो उन्होंने हुज्जत तमाम कर दी है अगर तुम ईमान मुझ पर नहीं भी लाते, बैत नहीं भी करते, तो यह काम कम से कम तुम्हें करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप ये समझ लें कि मिर्जा साहब मुसलमान हैं, तो जो मुसलमान है वो खुदा पे झूठ तो नहीं बोल सकता, इसका मतलब उनका दावा भी सच्चा है। तो बस यही बात है ना इसी में, हाँ जी। जो ये तारिक कह चौहान देगा। साहब, वो जो हदीस है ना मुजद्दिदीन वाली, जी, वो सही हदीस है, इन्नल्लाह हर यब्बासु लिहाज से लिहादिल सही उम्मत। हदीस है वो। जी, कि अल्लाह तो ताला मतलब- मबूस करेगा, इन्नल्लाह यब्बासु लिहादिल उम्मत अला रासि कुल्लि मियातिन सनतिन मै युजद्दिदु लहा दीनहा। हर सदी के सर पर अल्लाह ताला मबूस फरमाएगा, यानी किसी लोगों ने नहीं चुनना या लोगों ने नहीं कहना फलां मुजद्दद है, बल्कि वो अल्लाह ताला अगर आप को कहेगा। इजाजत दें ना, थोड़ा सा मौका दे, मैं ना आमिर नजीर साहब से कुछ पूछना चाहता जी हूँ। जी जी आमिर साहब कैसे हैं? जी ठीक हो पूछें। सर आपने पीछे कोई कमेंट लिख दी है कि जागो एमजी गुमराह होने लगा है, ये क्या हुआ है? ओए डॉक्टर अहमद साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੰਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਮੁਜੱਦਦ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਜੱਦਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਦਦ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਫਾਸਿਕ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਫਾਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸਿਕ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਮਦਈ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਟ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਮਰ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ एक आमिर साहब गलत कैसे समझते हैं आप उसको गलत कैसे समझते हैं? क्योंकि हदीस मौजूद है। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਫਤਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਵਗੈਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਫਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਇਲਹਾਮਾਤ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तमाम ਦਾਵਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤਰੀ ਆਖੇਗਾ, ਇਫਤਰਾ ਆਖੇਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ। आमिर अजीज साहब ये सही हदीस को तुसी क्यों नहीं मानते? वजह की है? ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਮੰਨਦੇ? मुजद्दिदीन वाली ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ? भाई वो उधर तो लिखा है एक शख्स का जिक्र है, एक का, ਹਾਂ तो फिर और वो इस्लाह करने आएगा, अगर वो इस्लाह जो करेगा उसको तुसी हुज्जत नहीं मानते? जो ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਹ, ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਆਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ,
ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਤਜਦੀਦੇ ਦੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਜਦੀਦੇ ਦੀਨ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਦਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੀਨ ਦੇ मतलब ਵਿੱਚ इस्लाह इन अदर वर्ड इस्लाह करने ना, ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ इस्लाह करने ਕਰਕੇ आएगा ना, तो वो इस्लाह करने के लिए जो जुमला निकालेगा मुंह से उधर तुम हिज्जत नहीं मान दे, मोहतरम उधर तुम हिज्जत नहीं मान दे, मोहतरम उधर तुम हिज्जत नहीं मान दे। मोहतरम ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮੁਜੱਦਦ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਜਦੀਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ? आमिर नजीर साहब, ये रसूल अल्लाह के अल्फाज हैं कि मेरे आगे जो सिलसिला चलाएगा ये लोग चलाएंगे। ਨਹੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तो है तो रसूल अल्लाह के अल्फाज, उनको रसूल अल्लाह ने कहा है कि ये लोग होंगे जिनको आपने माननी है, कि जो इस्लाह करने आएंगे आपकी। ये नहीं लिखा हुआ, ये दोनों बातें जो आपने या आखिर में कही हैं ये रसूलुल्लाह की बात नहीं है। रसूल अल्लाह ने कहा इस्लाह करने आएगा। नहीं, तजदीद दीन क्या होता है? तजदीद दीन और चीज है, मुआशरे की इस्लाह करना और चीज है, दीन की तजदीद करना और चीज। तो दीन की तजदीद होती क्या, बता सकते हैं मुझे? दीन के अंदर कहानियां किससे मशहूर हो जाते हैं, बिदात राइज हो जाते हैं दीन में, बातें ऐसी दीन से मंसूब हो जाती हैं जो दीन का हिस्सा नहीं होती, उनको मतलब अलग। इस्लाह करना ना, कि ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। एक सेकंड होल्ड रखना, मैं आपको मैं म्यूट करना ना, एक सेकंड। दीन की तजदीद जो है ना वो सिर्फ अल्लाह करता ਹੁਣ है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਾ ਬਣਾ, दीन की ਹਾਂ तजदीद ਬਸ ਆਪ ਪਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਲਾਮ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਡੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਐਮਡੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ये हमारी इंटरनल डिस्कशन है। इनमें से अमर नजीर साहब तो फारग है क्योंकि उन्होंने तो हजरत मसीह मौला इस्लाम का इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। ये एक पता क्या बात है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाते खुद पेशन गोई है जी। कि वो दो जमातें होंगी हाँ, और बिल्कुल। उन पर आग हराम होगी, ठीक है। तो एक हिंद में मसीह के साथ जिहाद करेगी और एक मेहदी के साथ होगी। तो बात ये है कि ये हम नुक्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो पूरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रही बात ये, हमारी जो गुफ्तगू होती है वो दीनी मामलात में इल्मी गुफ्तगू तो हो सकती है, क्योंकि सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इल्म के मामले में एक दूसरे से टकरा और हालांकि जैसे आपने ये बयान कर दिया है बजाते खुद भी कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमा दिया है कि जो मुझको नहीं मानता है वो शरीक काफिर है, और यानी जो मुझे नहीं मानता वो अल्लाह रसूल का इनकार करता है, तो अल्लाह रसूल का इनकार करने वाला मुसलमान कैसे रह सकता है? हाँ देखें, कुरान करीम ने इन्होंने ये आयत पेश की थी मौलाना साहब ने ही। अल्लाह ताला फरमाता है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। तो अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया है कि रसूलों पर ईमान लाना है, तो जो एक का भी इनकार करता है वो काफिर है, सीधी सी बात है ये। इसमें तो दो राय है ही नहीं। जिसको अल्लाह खड़ा करता है अगर आप उस पर ईमान नहीं लाते तो काफिर है, सीधी सी बात है। क्योंकि काफारा के माने ही इनकार करने के होते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ। देखिए अल्लाह ताला ने पहली पारे में पहली रुकू में फरमाया इन्नल्लाज़ीना काफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरुहुम ला युमिनून, कि जिन लोगों ने कुफर किया है, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। बिल्कुल। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व समीहिम। हाँ वो इसके नतीजे में बाद में है, क्योंकि वो सुनते हैं तो अनसुनी कर देते हैं, वो देखते हैं और अनदेखा कर देते हैं, वो जानते हैं और हक छुपाते हैं, सीधी सी बात है। बल्कि तो सूरह आराफ में तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो अक्सरियत इंसानों और जिन्नों की पैदा ही जहन्नम के लिए की गई है, किस वजह से ये भी आगे बता दिया।
इस वजह से आंखें रखते हुए देखते नहीं, कान रखते हुए सुनते नहीं, दिल रखते हुए सोचते नहीं। ये जानवरों से भी बदतर हैं। जो इनकार करते हैं अल्लाह ताला के मुरसल का, वो जानवरों से बदतर हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है। बेशक जी, अल्लाह ताला जो देखो कुरान करीम से बढ़कर हमें कोई भी राह हदायत, यही राह हदायत है क़यामत तक। बिल्कुल ठीक है, नबी या रसूल या कोई भी अगर आता है तो आके अपनी तालीम बयान करके चला जाता है। उसके बाद अगर खिलाफत चलती है तो खिलाफत ही जो है वो, क्योंकि मिनहाजुन नबुवा। तारिक चौहान साहब, ये तजदीद का मतलब क्या है, आप ही समझा दें मुझे ये इनसे तो समझ नहीं आ रही। एक तरफ कह रहे हैं कि कहानियां किस्से हो जाते हैं, लोग गलत चीजें मानना शुरू हो जाते हैं, उसकी तरबियत, तो वो इस्लाह ही हुई ना मेरी नजर में, तो वो ये इस्लाह ही। देखिए, ये इनके जो आमिर नज़ीर साहब कह रहे हैं, इनमें तजाद है इनकी अपनी बात में। खुद ही कह रहे हैं कि तजदीद करने वाला होता है वो नए सिरे से दीन को ताज़ा करता है, क्योंकि उसमें से जो बिदआत और गलत बातें जो दीन का हिस्सा बन जाती हैं और लोग उनको प्रैक्टिस करते हैं दीन समझ कर, तो मुजद्दिद जब आता है सदी के सर पर, वो बताता है कि ये वाली जो बातें हैं ये दीन का हिस्सा नहीं है। जाहिर है वो बातें जो दीन का हिस्सा नहीं, उनमें से वो आप निकाल दें तो हजरत मसीह मौला इस्लाम ने जैसे फरमाया कि दीन नए सिरे से ताज़ा पताज़ा हो जाता है। और मुजद्दिद का हर सदी पर आना इस्लाम के जिंदा मजहब होने का सबूत है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत का सबूत है। क्योंकि हम जब दूसरे लोग कहते हैं, मज़ाहिब वाले, वो कहते हैं हमारा मजहब भी जिंदा है, तो हम उनसे पूछते हैं क्या आपके मजहब में ये फिल्ट्रेशन का निज़ाम मौजूद है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के मुताबिक मुसलमानों में जारी हुआ कि हर सदी के नए सिरे से दीन को ताज़ा बताज़ा कर देगा। तो किसी और मजहब में ये निज़ाम मौजूद नहीं, और इस बात का ये सबूत है हजरत मसीह मौला इस्लाम के मुताबिक कि सिर्फ इस्लाम एक जिंदा मजहब है, बाकी तमाम मज़ाहिब मुर्दा मज़ाहिब हैं, क्योंकि उनमें कोई मुजद्दिदीन का सिलसिला हाँ नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मजहब क्या होता है भाईजान? मजहब क्या मतलब क्या है भाईजान? ये शार्प शूटर भाई आ गए तुसी उत्ते। जी जी, मजहब का क्या मतलब है? यार मजहब का मतलब जो है वो दीन ही है ना, तो अब वो तजदीद का मतलब मुझे आप बता नहीं रहे। मजहब पे शुरू दीन हो का गए। क्या मतलब है? दीन मुझे थोड़ी तफसील से दीन का क्या मतलब है? तजदीद का मतलब क्या है पहले आप बताएंगे, आपका जवाब कोई नहीं देगा वरना। तजदीद का मतलब क्या है? अच्छा, मैंने आपसे सवाल पूछा भाईजान, आप नहीं, मैं मेरा सवाल पहले चल रहा है, उसका जवाब दे नहीं रहे, तो अपने सवाल पूछना शुरू हो गए। पहले मुझे बताएं तजदीद का मतलब क्या है? तजदीद का मतलब है तेरी मां दा फुदा जितों तू निकता है टूई जावने गड़वा जेड़ा सवाल का जवाब नहीं दे सकता, उल्टे सवाल तू देख लो यार। इसको तो छोड़ें, इसके ऊपर तो बात करने की जरूरत नबी नहीं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जो फरमान ओपनाइज ब्लॉक करूं कि नहीं करूं? शान दे नाल ओपनाइज शान एक सेकंड होया रुको यार। ओपनाइज अब ब्लॉक कर दें इसको, जाहिर है वो गालियां निकालेगा जब भी ओपनाइज आएगा। कहाँ है भाई? आवाज आ रही है तुझे? जी सर, जी बोले बोले सर, बोले क्या भाई हुआ? मुझे गालियां दे के गया, ब्लॉक करूं कि नहीं करूं? ओ भाई, ये जो बंदा गालियां दे उसको ब्लॉक करो। ये शार्प शूटर नहीं था, कोई और है। जो भी तो है शार्प जो शूटर block है, करो, अल्लाह की कसम शार्प शूटर है। जो भी है ब्लॉक करो। जो गाली दी तो ब्लॉक करो, बस शार्प शूटर हो या नाम कोई भी हो। नहीं, आप कुछ शदीद गलती नहीं हो रही, काइंड ये शार्प शूटर नहीं ये था। शार्प शूटर नहीं है, वैसे शार्प शूटर की आवाज दी थी है, वैसे चले लग रहा है बिल्कुल भी था उसे। लग नहीं रहा, नहीं थी यार, मुझे तो नहीं लगी, पता नहीं। नहीं बोल आवाज थोड़ी मतलब फिर भी काफी है, था। जो भी है बात, आप उसको ब्लॉक कर दें, बस सीधी सी बात। अब मुझे पता नहीं कहाँ चला गया, अलबत्ता फिर दोबारा ऊपर आता है ना करना। यार चलो, कोई मुजद्दिद बात वाले सिलसिले को छोड़ के पहले नबूवत वाला मसला ये- है। नहीं ना, जारी है कि आपने नजीर साहब उसके बगैर हो ही नहीं सकता हाल। सही कह रहे हैं तारिक साहब। काइंड आर्डर पर भाई एक बात बता दूं, ये वो दौर आ गया है और ये वाज़ेह हो गया है बहुत कसरत से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ने देखे फरमाया- उस्मान साहब ने देखे कितना परफेक्ट बात की है। जो बिगाड़ पैदा हुआ उसको ठीक करेगा, मतलब इस्लाह करेगा, इस्लाह करे। बात खत्म। अब वो इस्लाह करने के लिए जो मुंह से अल्फाज निकालेगा, ना वो हो जाता है ना वो खुद हो जाता है। पता नहीं, अजीब मुझे फलसफा समझ आता है। ये मज़ा का एक बात है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के मुतल्लिक फरमाए कि अल्लाह ताला उसको मबूस करेगा, तो आप कहें हाँ ठीक है आ जाएगा, कोई बात नहीं, अपनी तजदीद करके चला जाएगा, लोग अपने मस्त लगे रहेंगे काम। मानना भी जरूरी नहीं, पहचानना भी जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी ये नहीं। हदीस का मजाक उड़ाने वाली बात है कि अल्लाह ताला एक शख्स को भेज रहा है और आप कहते हैं जी हमें नहीं कोई पता, ठीक है मैं तजदीद करे तो बताता हूँ जाएगा। इनको।
میں ایک منٹ دوسرے طریقے سے کائنڈ ڈاکٹر صاحب شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے. سنیں، اگر یہ ساری دنیا دو خداؤں کو ماننے لگ پڑے، آپ کے ارد گرد سارے بندے دو خداؤں کی پوجا کریں، ایک بندہ آتا ہے وہ آپ کو قرآن سے نکال کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ ساری دنیا گمراہ ہے. آپ نے اس کی بات مان لی، آپ نے اپنی اصلاح کر لی، آپ اس پر ایمان لے کر آئے کہ قرآن پر ایمان لے کر آئے؟ یار دیکھیں، یہ تو سیدھا بات جو ہے نا، نبی جو آتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہی پیغام لے کے آتے ہیں اور وہ یہی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جو کہ قرآن میں درج ہے کہ دیکھو جی وہ کسی کو جو ہے نا آپ نے بیٹا نہیں ماننا، ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب اس پہ مان لانا پڑے گا یا اس بات پہ مان لانا پڑے گا، یا اس بات کو مان لینا بہتر ہے یا اس پہ مان لانا ضروری ہے؟ لیکن بات وہی ہے، جب رسول اللہ نے ایک الفاظ کہہ دیے نا کہ ایک کا سیدھا ایک آئے گا صدی کے شروع میں یا آخر میں. نہیں، اس کا ایک کا بھی کرتے ہیں. پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ جو مجدد ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کا وہی ہے جو رسول اللہ نے دیا. ہاں، تو اگر اس کا مینڈیٹ صرف اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ خدا دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، تو اس پر ایمان نہیں لانا. آپ نے قرآن پر اور نصوص قطعیہ پر ایمان لانا ہے، اللہ پر اور اللہ کی بات پر ایمان. آپ نے نبی پہ ایمان نہیں لانا لیکن آپ نے قرآن پہ ایمان لانا ہے. اب نبی کے بارے میں جو آپ نے ٹرائی کی ہے نا، کوشش کی ہے، اچھی کوشش ہے. نبی کے بارے میں تو قرآن میں نص موجود ہے نا، میں ہوتے قرآن میں بھی ہے. جس طرح طارق چوہان صاحب فرماتے ہیں کہ خلیفہ جو آیت کو پڑھ کے بتاتے ہیں، وہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے. ہاں بتائیں وہ کون سی نص موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پر ایمان لانا فرض ہے، وہ دکھائیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا، اصلاح کرے گا. یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں، میری بات سنو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا نہ مانو تو آپ مجدد ہو گئے، یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر گمراہی پھیلی ہوئی ہے، آپ نے ایک تجدید کی ہے، یعنی اس کی رینوویشن کر دی، لوگوں کو بتا دیا سیدھی راہ، تو یہ آپ پر ایمان لانا ضروری تو نہیں ہو گیا نا اس بات پر. میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی تجدید کر دی، آپ نے قرآن سے کوئی آیت بتا دی تو آپ کو مجدد کا ٹائٹل مل گیا. مجدد تو صرف اللہ جانتا ہے کہ کون مجدد ہے. اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، اور میں دیتا رہوں ٹائٹل جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہے اس کو مانے نہ مانے کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ نادانی ہے، اس کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ اس میں سے چوہان صاحب جو ہے نا اس بات میں سے یہ استنباط کر رہے، اس کے لیے نص قطعی نہیں ہے، اس کے لیے صرف یہ استدلال ہے کہ کیونکہ وہ اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہے دین کی تجدید کے لیے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ساری باتیں ان کے اپنے. بات سنیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ مجدد کی بات پر ایمان اس کی بات ماننا تو ہم پر فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ بات اس کی ہے ہی نہیں، وہ بات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے جو وہ بتا رہا ہے. جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بتا رہا ہے ہمیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ صحیح بتا رہا ہے؟ اس کے لیے ہاں، وہ جب وہ قرآن اور حدیث کو آپ کے سامنے نکال کر رکھے گا اور کہے گا کہ یہ جو کہانی شریف بابا جی نے لکھی ہے نا، یہ بابا جی کی کہانی شریف چھوڑیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان، یہ اللہ کا فرمان، اس کو مانو. اور یہ بتائے گا کہ نہیں بتائے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تم پر؟ نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی نص قطعی نہیں ہے کہ آپ کو اس پر ایمان یا اس کی بعثت پر ایمان لانا. ایمان چاہے آپ نہ لائیں، لیکن آپ کو اتنا پتا ہوگا کہ نہیں کہ وہ کوئی مجدد ہے یا نہیں ہے. اگر وہ دلیل شرعی دیتا ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہے قرآن اور حدیث کی وہ دلیل نص قطعی رکھتا ہے، تو آپ کو تو خود ہی نظر ہے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہاں یہ بڑے ڈینجر زون میں جا رہے ہیں. مطلب میری بات سنیں، بات یہ ہے تھوڑے سے ڈینجر زون میں اس طرح جا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہچان نہیں ہوگی، پتہ نہیں چلے گا، آئے گا چلا جائے گا، ہم پہچان نہیں. اس طرح پتہ کیا ہوگا، رسول اللہ کے جو واضح ورڈ ہے نا کہ ان کی پیشن گوئی ہے کہ آئے گا، مطلب اس کو پہچانے گا نہیں تو کس طرح پتہ لگے گا کہ ان کی پیشن گوئی سچی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی ہے کہ ہر صدی کے آخر میں آئے گا. ہاں، یہ رسول اللہ کی جو پیشن گوئی ہے نا، اس کو میں نے اور آپ نے پورا نہیں کرنا.
वो जब उस वही वाली पाक जुबान से बात निकली थी उसी वक्त पूरी होगी, क्योंकि हर सदी के लिए वो अल्लाह ने तो पूरा करना ना भाई। हाँ, वो हमने नहीं पूरा करना, हमें उसकी फिक्र की जरूरत नहीं है। यकीनन हर सदी पर वो लोग आए, फिक्र नहीं, हमने आमिर साहब मानना तो फिर है। मिर्जा साहब पे काय लगता है? मानने के ये लिए पेशेंट दलील हुई चाहिए थी, ना। सच्ची नहीं हुई, ये पेशेंट हुई थी सच्ची नहीं हुई, सबूत दो सबूत दो सबूत दो। फिर तो यार देखिए ना, मेरे मोहतरम ऐसा है कि अगर कोई बंदा ये कहना शुरू कर दे भी क्यामत नहीं आई, अल्लाह के नबी ने फरमाया था क्यामत आएगी, तो आप ये पेशेंट कोई पूरी करके दिखाओ, भाई जब आएगी उसके लिए टाइम है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुअय्यन हैं, कुछ ऐसी हैं जो मजमूई तौर पर बातें कही गई हैं। जो मुअय्यन है हम उनके बारे में सवाल करते हैं कि अगर आप के किसी नबी ने, जिसको आप नबी मानते हैं, उसने ये कहा है कि 2025 तक ये होगा, तो वो तो मुअय्यन बात है। अगर अल्लाह ताला ने या अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि हर सदी के सर पर मुजद्दद आएगा, हमें उसको लोकेट करने की जरूरत नहीं है। वो आएगा, वो काम करेगा, बस वो अपना तजदीद दीन करेगा, वो अल्लाह उससे काम लेगा, बस। तो ये हमारा ईमान आप ये लाना कह रहे हैं ये सबूत मांगने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है आता होगा जाता होगा, सबूत नहीं मांगो कि उनकी पेशेंट होगा नहीं, होगा क्योंकि नहीं। है कि हम तो नहीं है। मानते हैं कि आता रहा है, हर सदी पर आता रहा है, कोई ना कोई बंदा वो तजदीद दीन करके जाता है, अल्लाह ताला उससे काम लेता है। मिर्जा साहब की पेशेंट को ये सबूत मत मांगिए। भाई मिर्जा साहब अगर एक बात कहते हैं कि 2025 तक ये काम होगा, तो वो मुअय्यन बात है, उसका तो जवाब देना होगा, सबूत देना होगा ना देंगे तो हम कहेंगे झूठी निकली बात। यार अली अकबर को कोई ड्रॉप ना करे भाई। अच्छा बहरहाल समझ आ गई, पर आप बात दोनों तरफ वसूल एक ही है, सबूत कोई ना मांगा जाए, ठीक है ना? ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ वो बात करें। मैंने ये कहा है कि अगर मुअय्यन बात है तो उसके लिए सबूत चाहिए, अगर मुअय्यन बात नहीं है तो उसके लिए सबूत नहीं चाहिए। मतलब ये मोइन बात नहीं है, ये सही हदीस मोइन नहीं है, ये पेशेंट कोई नहीं है रसूल अल्लाह का। तो नहीं समझने लगे तो यार काम काइंड हार्ट भाई तू रौनक लाई, रौनक। रखना, रौनक ना लाओ। नहीं मान। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁਜੱਦਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, रहमतुल्लाह भी क्या चला ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। यार ठीक है, सबका बेड़ा डूब गया, लेकिन तुसी तो मान लो। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। बिल्कुल डूब गया है, सारा कुछ डूब गया, लेकिन तुसी तो मान लो। अच्छा ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਵੋ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਧਰ। अच्छा नहीं वो डूब गया, सारा कुछ डूब गया, लेकिन तुसी मान लो। ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨਿਆ ਚ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਿਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਬੰਦ ਜਿਸ ਹੈ, ਮਾਨਿਆ ਚ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮਾਨਿਆ ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। यार ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ यार ਦੱਸੀ ਉਹ आप मान ਜਾਰੀ लेना। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ- ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डॉक्टर साहब ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਤੌਰ देखो ਤੇ यार, मान लिਆ ਤਾਂ डॉक्टर ਨਬੂਵਤ ਹੋ साहब, ਗਈ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁਜੱਦਦ वाला खाता। हाँ। मान ही जाएगा 2-4 मुलाकातों में, राह पर ले तो आए हैं, उससे बात आपको ले आएंगे, हो जाएगा काम इंशाल्लाह, आप मुजद्दद फिक्र ना वाला। करें। मुजद्दद वाला कंडा भी अमर निकल साहब जाएगा। एक दिन नबूवत वाली तो अमर खींची साहब गई। जरूर मुजद्दिदीन को मानेंगे जरूर बिल जरूर। मैं क्या नबूवत वाला तो कंडा निकल गया, हुन रह गया पीछे मुजद्दद तो वाला। ठीक है, वो तो थोड़ा सादा देर- पट्टा तो बढ़ बह गया, लेकिन थोड़ा सा आपको भी तो ले डूब के हमने लेके डूबना है ना सनम। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। ले अमर साहब की गल डूबेंगे। सुनो। अमर साहब मशहूर तो ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਾਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। कहना पे आया कि तुसी सीधे हो जो, थोड़ा जिहा ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। इसमें कौन ਨਬੂਵਤ इनकार ਦਾ इजरा बंद एक ਕੀਤਾ है। सेकंड डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ? हैं? डॉक्टर साहब इनकार करते हो मिर्जा साहब मुजद्दिद हैं कि नहीं? मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब मुजद्दिद हैं कि नहीं? वो
हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम मुजद्दद भी थे और उनके मुजद्दिद नबी भी हैं, थे। वही वो जिल्ली बरूजी नबी, मुझे पता है सारा कुछ। हाँ हैं वो, हम हमारा ईमान है जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, हम उस पर मीनो आन पूरा पूरा ईमान रखते हैं। हाँ, उन्होंने फरमाया कि एक पहलू से उम्मती और एक पहलू से नबी। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਨਵਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? जिल्ली बरूजी बता दिया ना मुजद्दिद है। अब आगे आप तो मान लो। ਖੈਰ ਤੇ ਜੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਖਰਜ ਮਿਨਲ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਨੋ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਮ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਸ਼ੁਗਲ ਨਾ ਲਾਓ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ। ਯਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਦਦ ਤੋਂ ਮੰਨੋ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਉਮਤੀ ਹੋ एक पहलू से उम्मती हो गए ना, एक पहलू से उम्मती हो गए, नबूवत बंद हो गई, नबूवत बंद हो गई, इन्होंने गल वो मेरी गल सुन लो, मेरी बात वाली है वो तो नबूवत का सिलसिला बंद है। ਇਹ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि मैं जिली भी और उम्मती भी नबी हाँ और रसूल हाँ, सीधी जी गल है। और जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मीनो आन पूरा, तारिक साहब भी मुतफिक ने, तुसी ना मुतफिक होना। पूछो तो सही। देखो जी, रसूल वो होता है जो पैगाम पहुंचाता है, किसका? रसूल बाद में वही होगा रसूल अल्लाह के, जो पैगाम पहुंचाएगा किसका? रसूल अल्लाह का आगे पैगाम पहुंचाएगा। जी जी बिल्कुल रसूल वही होगा, ठीक है ना। अब रसूल तो उस मायने से है, ठीक है ना, कि वो पैगाम पहुंचा रहे हैं आगे, पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आगे अब नबी जो है उन्हें बता दिया जिल्ली मतलब मुझ पे साया है नबूवत का, खत्म हो गई बात यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मुजद्दिद वो है। अब तुसी गल करो कि मुजद्दिद जो है जो हदीस में लिखे है उस तरह तुसी मानते हो कि नहीं मानते हो? मुजद्दिद भी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नबी नहीं है, जिल्ली नबी हैं, और इस नबी के लफ्ज को आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मिर्जा साहब के लिए। एग्री है? समझ आ गया, आगे चलो। मतलब मिर्जा साहब के लिए लफ्ज नबी का इस्तेमाल नहीं करना और बराडों पे लिख के नहीं लगाना नबूवत जारी है, नबूवत जारी है। ठीक आ गया, समझ आ गया, लेकिन यार मुझे आप उसको बात का जवाब नहीं दे रहे। उससे एक पहलू से उम्मती और एक पहलू से नबी। ओ बेड़ा गर्क हो गया जे अजीम भट्ट साहब, ओ तुसी किथे ਤੁਹਾਡੀ अजमत गई? ओ अजीम भट्ट साहब उत्ते तशरीफ ले आओ। ओ दो बंदे गुमराह हो गए ने, काइंड डायरेक्टर ते एमडी साहब, आ फड़ लो इन्हां ਨੂੰ ले ਨਾਲ। यार एक समझ नहीं आती जब हदीस का नाम लो साढ़े पे छोड़ पाते हैं। लाओ अजीम भट्ट साहब उत्ते आ गए ने, ले आओ अजीम भट्ट साहब नहीं लेना नहीं ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि वो सुनते नहीं आ रहे, पहले से शुरू से सुनते नहीं आ रहे, तुसी दूसरे पासे जो है ना मोड़ देनी है गल। तुसी बस अपने ईमान तबाह कर लेने। ਤੁਸੀਂ ਸੋੜੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ नहीं कॉल पर नहीं कॉल, क्योंकि वो शुरू से नहीं सुन रहे, नहीं लेने। अजीम भट्ट साहब की कॉल उठाएं। अमर साहब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋੜੇ ਪੈ यार ये अजीम भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं अभी बिजी था, मैं अभी दोबारा आ गया हूँ। क्या वो अजीम भट्ट साहब की आवाज आ रही है? वो लिख रहे हैं, कॉल क्यों उठा रहे कॉल नहीं ले हैं? रहे, हम लोग डिस्कशन चल रही है तो उन्होंने पहले नहीं सुना हुआ, तो पुरानी हिस्ट्री पूरी सुनानी पड़ेगी। वो अपना सुनानी पड़ेगी, कितना यार नहीं यार, बात ये है, देखें अजीम भट्ट साहब है ना, वो आएंगे, उन्हें आप आराम से बता दें कि अगर वो डिस्कशन के अलावा कोई कहेंगे तो उन्हें बता देंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि जो तबलीग साहब हैं अब उनसे जवाब नहीं बन पड़ रहा और अब दूसरों को हम हेल्प के लिए अजीम बुला भट्ट साहब इन्होंने मान लिया कि मिर्जा साहब मुजद्दद सान है तो नबूवत बांध दे ना, नाम भी आ सकता है। यार नजीर साहब ਸੋੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਣਾ यार रुक जाओ नहीं भट्ट साहब यार अपना समझाओ यार। भट्ट साहब मैं समझाना उन्होंने। नहीं नजीर साहब आप कुछ कहना मुझे पता। भट्ट साहब अगर हम भी दोस्त ये समझते हैं कि जो अमन नजीर साहब कह रहे हैं मैं आंखें बंद करके मान लूंगा, तो किसी ये गलत फहमी है। इस तरह मुझे पता हो जाएगा जो करते हैं, ठीक है। चलो जी आप समझाओ। ठीक है। अच्छा अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि हम हदीस पे बात कर रहे हैं, जो हदीस मुजद्दिदीन है ना उस पे बात कर रहे हैं सारी, ठीक है ना। नबूवत खत्म हो चुकी जे, नबूवत बंद हो गई जे ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ पे ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਜद्दद ने जिल्ली नबी ने, ਜਿਹੜਾ ਕਿ नबी नहीं ਹੁੰਦਾ, जिल्ली नबी नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा अब आगे किसी बात करो ना, मान लिया उस तरह नबी नहीं होता, मान लिया।
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁਜੱਦਦ की हदीस ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਆਏਗਾ, सदी के अंदर जो हो जाएगा बिगाड़ पैदा हो जाएगा, ਉਹਦੀ ਦੁਰਸਤਗੀ ਕਰਨੇ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मुजद्दिद थे। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ। जी मैंने तो किसी हदीस से पता नहीं क्यों भाग रहे हो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ बड़े ਨਬੀ ਔਰ मुजद्दिद थे। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੈਠ ਯਾਰ ਹਮ तो हो गए गुमराह, हम सारे गुमराह हो गए। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਭ ਦਿਓ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਐਨੋ ਅਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁੱਸਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਇੰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ हम सारे हो गए ना यार। डॉक्टर अहमद साहब मुझे पता है आपको समझ आ रही है वो क्या कर रहे हैं, अब समझ आ गई होगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਠੀਕ है ना। ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ यार इधर उधर काय को जा रहे हो यार, इधर उधर काय को जा रहे हो यार। मुझे बस उस बात हदीस को मानो और पूरी मानो। ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। अमर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਖਾਸ ਬੰਦਾ। यार ट्रुथ सीकर भाई को ऊपर ले, मैं नीचे जाता हूँ। ट्रुथ सीकर भाई और बाबर साहब से बात करो। मुझे समझ नहीं आ रही, मनो अन हदीस को मानने ना पता नहीं क्यों कर लो। अल्लाह झूठ से कर तो मैं डरना अहमद साहब देखें, अल्लाह ताला ने ईसाइयों को भी अहले किताब कहा है। अजीम भाई ना करोगा। हाँ जी, अल्लाह ताला ने ईसाइयों को भी अहले किताब कहा है, लेकिन इसके बावजूद कुरान ने कहा है कि उनकी तौहीद वो तौहीद नहीं जो कुरान ने पेश की है। तो आपका खत्म नबूवत का अकीदा वो खत्म नबूवत का अकीदा नहीं जो कुरान पेश करता है। अब बताएं उसकी कोई दलील है आपके पास? ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? हाँ जी, हमारा खत्म नबूवत का अकीदा वो अकीदा है जो कुरान पेश करता है। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? जी बिल्कुल 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 100%, 1000%। नबूवत जारी है कि बंद है? जी जी जारी है, इस उम्मत के अंदर जारी है। जिल्ली बरूजी नबी जिल्ली नबी जी ज़ाहिर जब इस उम्मत में कह दिया ना तो दिल्ली बरूदी उम्मती जो भी नाम दे दो। बात खत्म हुई ना। ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ 1901 ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ, ਵੈਸੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ। तो यार आदम अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ अच्छा नबी का मतलब की होता है तुम दस दो। चलो चलो आज दस दो। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ यार नबी का मतलब की होता है? नबी पाक पर आकर नबूवत का सिलसिला बंद हो गया ना। अब ये जो कुछ आप कह रहे हैं नबी साहब नबी का मतलब की होता है? जिस जी इस उम्मत से बाहर जो है वो तमाम दरवाजे नबूवत के बंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके वो बंद कर दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपनी उम्मत में भी बंद कर दिए। यार देखो देखो गूगल पे लिखे है जी नबी का मतलब है। उम्मत के अंदर लिखे है जी अमीन अंकल, मेरा एक सवाल है आपसे। ये लाल नबी कर लो है बेटा, बेटा बहुत शोर करता है यार। इस बच्चे को लाल नबी आबादी का तर्जुमा क्या है? aside from prophet नहीं sallallahu alaihi बताएं तो सही, लाल नबी आबादी का तर्जुमा क्या है? wasallam, against prophet sallallahu alaihi wasallam। आप ओके दोस्तों जरा मसरूफ होने लगे हैं, इंशाल्लाह फिर हो जाए। देखे मेरे भाई, ये हिम्मत नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कायन हटट साहब, ये हिम्मत नहीं करेंगे तर्जुमा करने की। लाल नबी आबादी का तर्जुमा। तारिक चौहान वाला बिलीफ रखता हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात ये मेरी बात सुने। अच्छा ओ बेड़ा गर्क हो गया। अजीम भट्ट साहब सुन लिया जे? हाँ सुन लिया जी, क्योंकि उनका और हमारा बिलीफ एक है इस मामले में, इतना मैं बता दूं। अच्छा दूसरी बात, ओहो हेलो, हाँ जी ठीक है ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा सुने, नबी का मतलब की होता है? उनसे अभी पूछ ले, जिल्ली नबी मानते कि नहीं मानते, अभी बता देंगे वो आपको। चौहान साहब पुटो माइक। चौहान साहब जिल्ली नबी है कि नहीं?
وہ فون رکھ کے واش روم گئے میرے واشروم چلے جائیں گے البتہ کائنڈ نبی کا مطلب اتنے لکھے ہے میرے بھائی نبی کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کا میسج جو ہے اللہ تعالیٰ کا میسج کیا ہے قرآن ہے نا وہ پہنچاتا ہے کائنڈ اٹھٹ بھائی ذلی کا مطلب کیا ہے ذلی کا مطلب سایہ جس کا سایہ ہو نبوت ایس براڈ دے اتنے نبوت بند ہو چکی ہے نبوت دا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام تو شروع ہویا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آ کے بند ہو چکے ہے بند ہو گیا گل ختم ہن مرزا صاحب جڑے نے انہاں دا دعویٰ دسدے نے پے کہ صرف مجدد ہے اور وہ ایک ذلی مہینے چ نبی بھی ہوندے نے ذلی نبوت جڑی امت دے اندر بس ہوئے باقی نبوت نہ نیا نبی آئے گا نہ پرانا نبی آئے گا نبی نہیں آ سکتا 10 دفعہ سن لیے 10 دفعہ گل سن لیے میں ذرا اچھا میرے سوال کا بھی جواب دے دیں امین علی صاحب میرے سوال کا بھی جواب دے دیں میں نے بات سن لی ہے فکر بھائی میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا آپ سے جی جی ذلی کا مطلب کائنڈ اٹھٹ بھائی نے بتایا ہے کہ مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذلی نبی نہیں ہوتا 20 سیکنڈ یار بات سے کر لیں عامر صاحب 2 سیکنڈ میوٹ نہ دو ان سو آ رہا میوٹ لا لو ذرا اچھا ذلی بروزی یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل اور بروز ہے نا ان کا سایہ ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر نبوت والا ذکر ہی کوئی نہیں نبی کہاں پہ بند ہوئے ہیں گروٹ پہ بند ہوئے ہوں تو الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو بند نہیں کیے نبی نہ قرآن پاک میں بند کیے ہیں نہ کسی حدیث میں بند کیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں نبی تو آلریڈی ہیں ہی ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ذلی بروزی کی تو بحث نہیں کرنی چاہیے وہ تو ایک سایہ ہے نا جیسے ہر صاحب کر لو گل میں تو بزی ہونے لگا تسی کر لو گل ٹھیک ہے یار تسی حدیث کا جواب نہیں دینا اب بندہ کی کرے میری بات ذرا مکمل ہونے دیجیے گا وہ نبی جیسے ہر بندے کا ایک سایہ ہوتا ہے نا انہوں نے کہا میں نبی پاک کا سایہ ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کا زندگی کا سایہ لے رہے ہیں تو باقی رہ کے نبی کہیں نبوت بند ہونے کا ذکر ہے نہ ہی کہیں حدیث میں نبوت کا بند ہونے کا ذکر ہے نہ ہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ نبی پاک کی نبوت بند ہو گئی ہے ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس لیے فالتو میں بحث ہو رہی ہے اصلی بحث ہوتی ہے اس کو کیا کریں جو علمی گفتگو ہو جی بالکل قرآن میں ہے کلاؤڈ سفر بھائی آئے ہیں ان سے میرا اگر آپ سوال مجھے کرنے دیں ایک منٹ میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں نبوت ختم ہونے کا ذکر ہے بالکل ببانگ دہل کہتا ہوں میں جی وہ آپ سے 50,000 دفعہ بات ہو چکی ہے آپ نہیں بتا سکے آج تک جی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ قرآن کو سمجھتے ہیں نبی پاک کو ہٹا کے نہیں ہم نبی پاک کے ساتھ ملا کے سمجھتے ہیں ساتھ ملا کے سمجھتے ہیں ایک منٹ نبوت ختم ہو گئی ہے علی بھائی نبوت ختم ہو گئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کلاؤڈ سفر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ختم ہو گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کیا مطلب یہ کہاں پہ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی ہے کہ قیامت تک قائم ہے کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی تو پھر ابھی آپ نے کہا نبوت ختم ہو گئی ہے جی جو نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی اور یہ قرآن کا حصہ ہے تو آگے سے ان کی نبوت قائم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت نبی نہیں ہے ہاں تو ان کی نبوت قائم ہے نا تو پھر تو نبوت ختم تو نہیں نا ہوئی نہیں تو آپ ختم کرنے کے چکر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ لا نبوہ بعدی جی بالکل اس کا بتائیں کیا ترجمہ کریں گے بالکل نبی رحمت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نبوت کا بعد کہنا کتنی بڑی یعنی اس معنی میں کہنا کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے یہ گستاخی ہے یہ آپ کو کس نے بولا کہ میں کون کہتا ہے کہ ان کی آپ بتائیں کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے ان کی نبوت کا بعد ہے ایک منٹ ٹھنڈے ہو جائیں آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی رحمت کی نبوت ختم ہو گئی آپ کا نہیں تو آپ پھر کیا کہہ رہے ہیں نبوت کا بعد ہے ان کا جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی رحمت کی جی آپ کا کیا عقیدہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کرنے آپ نے بات کرنی ہے بتائیے ہاں جی اکبر صاحب آپ نے کرنی ہے بات کائنڈ ہارٹ بھائی میں یہاں پر ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں نبوت آپ صبح شام اعلان کرتے ہیں آپ کے قرآن کی آیت اب اگر آپ قرآن کو نبی رحمت سے نہیں سمجھیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں اعلان شروع کر دی کریں چینل میں بتاتا ہوں میں کائنڈ ہارٹ کو سمجھانے کے لیے سن لے کائنڈ ہارٹ نے سننا ہوا کہ اعلان پہلے سنا ہوا ہے سارے نہیں انہوں نے نہیں سنا آپ لوگوں سے بات ہو گئی ہے ان کو سمجھا دیتا ہوں
सुनो बस मेरी बात सुनने पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपके पास टाइम है कि आप काम पे हैं, ब्रेक में हैं, खाना तो नहीं खाना है 20 मिनट है, बात कर सकते हैं। चलो 20 मिनट है ना, क्योंकि आप बात का ऐसे होते जबकि बात करने लगता आप कहते हैं मेरे ब्रेक खत्म हो गई है। और देखिए आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से कुरान करीम में है कि नहीं कि नबूवत खत्म हो गई, आप तो ये बता दो। नहीं है। कुरान पाक में एक आयत भी मौजूद नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, कहीं भी बिल्कुल ये आयत है, मौजूद है। नहीं आयत मौजूद सर मैं ये तो देना मेरा काम है ना जी, ये आयत देना मेरा काम है। आप बता दीजिए कि जहाँ पे लिखा हो कि नबी पाक आपको पहले भी कई दफा पूछा, आप नहीं बताते आप जी। बिल्कुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, इस आयत में है नबूवत खत्म हो गई। बिल्कुल बताएं कहाँ पे है। बिल्कुल खातमुन नबिय्यीन के माने के अंदर है, जो नबी रहमत ने समझाया। क्या अच्छा कुरान में क्या समझाया वो बता देना। नबी रहमत के ऊपर नाज़िल हुआ तो नबी रहमत ने समझा दिया ना हमें। आप बता दें कुरान के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जी बिल्कुल खातमुन नबिय्यीन का माना है नबूवत खत्म हो गई है। मैं आपको कहाँ पे होगी बताएं। ये तो मेरा काम है ना समझाना। अब आप मुझे बताएं, आप इस पे बोलें कि आप नहीं समझते कि इसका माना है कि नबूवत खत्म नहीं हुई, आप बोल दें भाई जो कुरान, मैं तो कह रहा हूँ आपको 50 दफा कहता हूँ, तो फिर आपने नहीं पढ़ा ना कुरान, बात वही तो है अली भाई। आपने पढ़ा तो आप बता दीजिए। जी बिल्कुल मैं आपको समझा देता हूँ। आप कुरान से समझाइएगा। पूरे कुरान में आपको लफ्ज खातमुन नबिय्यीन एक ही दफा मिलेगा। ओके, एक ही दफा, ठीक हो गया। इसीलिए अगर आप तफसीर कुरान बिल कुरान करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप मुझे उसका बता दें सर, मतलब आखिरी नबी का कहाँ। जी मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, आप सब्र करें ना। इसीलिए आप अल्लाह के नबी से पूछेंगे ना कि अल्लाह के नबी आप बता दीजिए खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है, तो अल्लाह के नबी ने तो कुरान की आयत दी थी हमें, कहते हैं डायरेक्ट हमें बताई थी। अल्लाह ताला ने आपको बाउंड किया है सूरह नहल की आयत के मुताबिक। क्या बाउंड किया है? व अंज़लना इलैका ज़िक्र, कि आप पे कुरान नाजिल किया, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि ए नबी आप सिखाएं। क्या आप नबी से सीखना पसंद नहीं करेंगे कुरान की आयत के मुताबिक? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल हुआ अरबी में, आप भी अरबी में थे, अरबी जबान बोलते थे, तो आपने आगे हम बता दिया कि ये कुरान की आयत नाजिल हो रही है। अब समझना तो कैसे समझना है, आप बता दीजिए। जी बिल्कुल इसको आपने अल्लाह के नबी से समझना है। आप मुझे यहाँ तक बता दें कि अल्लाह के नबी से आप समझना चाहते हैं कि नहीं? अल्लाह के नबी ने हमें आयत बताई है ना, तो हम उनसे समझते हैं ना। जैसे तो अब अल्लाह के नबी के ऊपर जब ये आयत आई खातमुन नबिय्यीन, तो अल्लाह के नबी ने इसका कहीं मतलब बताया है? मतलब क्या उर्दू में बताया आपने? जी हम तो आप चले आप अरबी में बात कर लें, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं है उर्दू के लिए। उर्दू में मतलब बताया आपने कि आखिरी नबी हूँ मैं। जी मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल वहीं पे लेके जाऊंगा जनाब। जी चलें, अब मैं आपसे कहता हूँ कि अल्लाह के नबी से आप कुरान का इस लफ्ज का मतलब समझना चाहेंगे? जी बिल्कुल समझना चाहेंगे, क्यों नहीं समझना चाहेंगे प्यारे भाई। देखिए ये हुई ना बात माशाल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने कहा अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। इस माने में आपको कोई एतराज है? नहीं, कभी भी आखिरी दम तक एतराज नहीं है। ठीक हो गया। क्या आप अल्लाह के नबी से पूछना चाहेंगे कि अल्लाह के नबी ला नबी बादी? नबी की बात पे एतराज करने वाला है। एक सेकंड, आपका सवाल आया हुआ है, इसी पे आपका सवाल है, आप बात कीजिए। मुझे 1 मिनट और चाहिए, फिर आप कीजिए। आधा मिनट बल्कि चाहिए। जी करें बात। जी ठीक हो गया। तो आप अल्लाह के नबी से पूछे ना कि अल्लाह के नबी आप जरा समझा दीजिए कि अगर किसी को आप कहते हैं ला नबी बादी, के मेरे बाद कोई नबी नहीं, अल्लाह बताइए क्या किसी को आपके बाद नबूवत मिलेगी? तो अल्लाह के नबी जवाब देंगे, सही मुस्लिम की हदीस 6220 के अंदर, ला नबूवह बादी, के मेरे बाद कोई नबूवत नहीं। हो गए तो किसी को नबूवत मिलेगी तो नबी होगा ना भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आगे आपकी 2 हदीसें आ गई। एक अब इन दोनों पे कोई एतराज है आपको? नहीं, कभी मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों एतराज है? तो सीकर साहब को है या आगे चले। अब आखिरी बात, बस आखिरी बात। अभी रुक जाए ना प्यारे भाई, आगे चलते जा रहे जल्दी। आपने ये तो मसला आप म्यूट करना शुरू कर देते हो। बस आखिरी बात पूरा करने दो। आगे चलते जा, रुके ना, फिर मैं करूँ रुके फिर इधर एक दफा। नहीं 1 मिनट, बस एक आखिरी बात करने दो जिसके ऊपर मैं आ रहा हूँ बस। मेरी आपसे बात हुई थी कि खत्म नबूवत का जिक्र कुरान करीम में है, बिल्कुल है। अब ला नबी बादी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे समझाया है कि इन्नर रिसाला व नबुवा कद इनक़ताअत, नबूवत और रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हो गई। ला नबी बादी वला रसूल बादी,
تو اب آپ بتائیے کہ نبوت ختم ہونے کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت خاتم النبیین کے اندر ملا کہ نہیں ملا؟ نبی رحمت سے بالکل میں اور آج کے بعد سے آپ بولیے گا کہ قرآن کریم میں آتا ہے نبوت ختم. آپ کے کہنے میں تھوڑی بولنا یار، آگے چلتے جا رہے ہیں بندہ خدا. اب آپ بولیں، اب آپ میں آپ کی ہر بات کو مان رہا ہوں. آپ نے خود بولا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور اس کا مطلب آپ نے ہی سمجھا دیا حدیث کے اندر لا نبی بعدی کہہ کے. یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی بالکل، جی بالکل. یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں پھر یہ بھی فرمایا، کیونکہ سمجھنا پھر نبی سے ہی ہے نا، نبی سے سمجھنا تو پھر نبی تو سمجھا رہے ہیں. نبی کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایک اور حدیث میں ہے لیسا نبی بینا کا و بینا ہو، ایسے کر کے حدیث ہے. کہتے ہیں تو میں کائنڈ کو سامنے لگا دیتے ہیں وہ کہ میرے اور اس کے بیچ میں کوئی نبی نہیں. یہاں پر آپ نے پھر لا نبی بعدی کا میں نے سمجھا دیا. میرے پہلے بات مکمل ہونے دیجیے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جو آیت آئی تھی اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس بعد کا مطلب آپ نے دوسری حدیث میں بتا دیا کہ بھائی میرے اور اس کے بیچ، یعنی جب تک وہ نہیں آئے گا جو بھی آنا ہے، میرا وہ بعد ہے، تب تک کوئی نبی نہیں ہے. اس بعد کا مطلب آپ نے اس حدیث میں سمجھا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھانے کے لیے آئے تھے نا، حکمت سے باتیں کرتے تھے، معرفت سے باتیں کرتے تھے، محبت سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ اس قسم کے لوگ آنے ہیں ایک لفظ پکڑ کے بیٹھ جانا ہے. کیوں؟ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مثال یہودیوں جیسی دی تھی کہ بھائی جس طرح یہودی ایک لفظ پہ انگلی رکھ لیتے تھے، ایک پڑھتے تھے، تو میری امت کے لوگ بھی ایسے کریں گے. اس لیے آپ نے مختلف مقامات پہ مختلف چیزیں سمجھائیں. خاتم المساجد کہہ کے سمجھایا، ٹھیک ہے، کہ خاتم الاولیاء کہہ کے سمجھایا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آتا جائے کہ خاتم کا مطلب کیا ہے. کہ جس طرح میں خاتم ہوں، علی بھی خاتم الاولیاء ہے، جس طرح میں خاتم ہوں یہ مسجد بھی خاتم ہے. اسی طرح آپ نے بتایا کہ اس خاتم کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور اس کے بیچ میں کوئی نبی نہیں، یعنی اس تک کوئی نبی نہیں. درمیان میں نہ کوئی آ جائے آ کے کہے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا. اور وہ کون ہے؟ وہ جس نے آنا تھا دنیا کے اندر، وہ نبی ہے. آپ نے کہہ دیا نا. آگے چلیں آپ. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تو دیکھیے بات سنیے علی بھائی، ہماری آپ کی بات شروع ہوئی تھی لفظ خاتم النبیین، خاتم المساجد یا خاتم الاولیاء پہ بات نہیں ہو رہی ہماری. بات ہوئی خاتم. ابھی آپ میوٹ کر لیں، میں آرام سے آپ کی بات سنیے نا، پھر وہ کچھ ویسی ہو جاتی ہے نا، آرام سے میوٹ کر لیں. اچھا جی، میں نے آپ سے بات شروع کی تھی خاتم النبیین کے اوپر، اور آپ نے الحمدللہ ابھی اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ خاتم النبیین کے اندر یہ معنی آتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. ہمارا مدعا یہاں پورا ہو گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو بات میں کروں گا آپ سے، وہ بات کی بات ہے. پہلے آپ اس بات کو قبول کر لیجئے کہ قرآن کا جو لفظ ہے خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن کے مطابق لفظ ختم نبوت یعنی نبوت ختم ہو گئی وہ اس لفظ کا حصہ ہے. قرآن کے اندر یہ آیت ببانگ دہل کہتی ہے کہ نبوت اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی. اس کو ایکسیپٹ کرنے پہ آگے حضرت عیسیٰ پہ بات کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے. دیکھیں اب آپ نے پھر بات چینج کر دی ہے. آپ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے والی حدیث پیش کی تھی نا، آپ نے اس کے اندر خاتم پہ نہیں بتایا تھا. آپ نے کہا تھا خاتم کا مطلب سرور کائنات نے ہمیں سمجھایا. کیا سمجھایا؟ لا نبو آبادی. کیا سمجھایا؟ لا نبی آبادی. یہ آپ نے بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں بتایا کہ خاتم کا مطلب سمجھایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی آبادی والی دو حدیثیں آپ نے پیش کری ہیں، اور میں نے صرف ایک بتائی ہے آپ کو کہ آپ نے اس لا نبی بعدی کا مطلب سمجھایا. پھر تیسری جگہ پہ جا کے کیا سمجھایا؟ کہ میرے اور اس کے بیچ میں کوئی نبی نہیں، وہ ہے بعد میں کہہ رہا ہوں، یعنی میرے فوری بعد نہ کھڑا ہو جائے. میرے فوری بعد یعنی کہ جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اس بات کا مطلب آپ نے سمجھایا. خاتم کو تو میں بھی مان رہا ہوں، خاتم تو ہیں. میں عیسیٰ علیہ السلام کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جی سن لیں نہ میں حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کوئی مسجد کی بات کر رہا ہوں. میں خالی اس خاتم کا مطلب سمجھا رہا ہوں. آپ نے خاتم کا مطلب سمجھایا دو حدیثوں سے، لا نبی آبادی، لا نبو آبادی. اوکے. اور یہ دو حدیثیں پھر میں نے تین بتائیں آپ کو. مساجد والی بتائی کہ خاتم کا مطلب یہاں بھی سمجھایا، اور یہ والی بھی بتائی کہ خاتم کا مطلب وہاں بھی سمجھایا، اور پھر ایک ایکسٹرا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے اور اس کے بیچ میں اس لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے میرے اور اس کے بیچ یعنی میرے بعد تب تک جب تک وہ نہیں آ جائے گا میرا نبی تب تک کوئی نبی نہیں ہے. نبی آپ نے یہ نہیں کہتے کہ قیامت تک کوئی نبی, آپ کہتے ہیں نا کہ میرے اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے, پھر ہم مان سکتے تھے کہ بھائی آپ نے لا نبی خاتم کا مطلب بتا دیا کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. نہیں, آپ نے بتایا میرے اور اس کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے, اس خاتم کا مطلب یہ ہے وہ آئے گا تو وہ نبی ہوگا. بات ختم, قصہ تمام. جی بولیے آپ نے. اچھا بات یہ ہے علی بھائی, میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں, یہ بات کی بات ہے. پہلے خاتم النبیین کی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل کی اس میں خاتم النبیین کا جو لفظ ہے اس کے معنی کے اندر آتا ہے کہ نبوت اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی. آج کے بعد سے اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بولیں گے نا یہ کہ ہاں قرآن کا یہ لفظ کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نبوت اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی. یہ بات آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, پھر آگے کی بات کر لیتے ہیں. اس کو تو ایکسیپٹ کریں آپ. آگے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی بات کرنے کی. آپ تو بات آگے جا رہے, پیچھے والی بات چھوڑ دی آپ نے. میری آپ سے بات خاتم النبیین علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک مطلب سمجھا دیا پیارے بھائی. میں بتاؤں گا نا بھائی, وہ تو بتاؤں گا. بتا, آپ نے کیا خاک بتانا ہے, نبی پاک بتا کے گئے ہیں. جی میں اب چلیں. اچھا آج کے بعد سے اگر آپ سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبوت ختم ہو گئی, آپ اس پہ انکار کریں گے حدیث کی روشنی میں؟ نہیں, ہم یہ آپ کی طرح بات کریں گے کہ بھائی ہم نے اس کا مطلب لینا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سن لیں. جس طرح آپ آ کے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے نبی پاک سے, تو نبی پاک نے ہمیں خاتم کا مطلب سمجھا دیا نا حدیثوں کے اندر, 2-3 دفعہ نہیں 50,000 دفعہ سمجھایا. کیسے؟ یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے بعد ابراہیم فوت ہوئے, تو اگر خاتم کا مطلب یہی تھا کہ بھائی نبوت آپ کے بعد بند ہے, منقطع ہو گئی ہے, رسالت منقطع ہو گئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی نہ پیش آتی کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا. بھائی نبوت تو ختم ہو چکی تھی, تو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر خاتم کا مطلب آخری ہی تھا تو آپ کہنے کیوں فرمایا انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء؟ آپ مطلب سمجھا رہے تھے. وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ حکمت سے سمجھانے کے لیے آئے تھے, ہمیں علم کتاب کا دینے کے لیے آئے تھے. اس طرح علم دے کے گئے ہیں کہ بھائی لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آ جائے گا, جس کی میں نے بشارتیں دے رہا ہوں, مختلف جگہ پہ پیش گوئیاں کر رہا ہوں, اس کی نشانیاں بتا رہا ہوں, اس تک بعد ہے. پھر اگلا بعد اس کے بعد شروع ہوگا کہ وہ کیا کہتا ہے نا, اس کو جو خدا بتا. سن لیں ابھی رک جائیں نا پیارے بھائی. جی یعنی میرا بعد کب تک, عربی اگر لفظ اوپر نیچے ہو رہے ہوں تو معذرت, یعنی کہ میرا بعد کب تک ہے, جب تک وہ آ جائے گا. پھر آگے خدا اس کو کیا بتائے گا, پھر اس کا بعد آگے چلے گا. میرا بعد اس تک ہے, میرے اور اس کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے, وہ 1400 سال کا عرصہ ہے. ٹھیک ہے, غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا, ہم اس کو, اللہ نے ان کو بتا رہا ہے. آپ کا بعد یہاں تک تھا آپ کی حدیث کے مطابق, آگے چلنے وقت کام ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا بات سنیے, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ مرزا صاحب کو لے کر آ گئے, جبکہ حدیث جو آپ نے کوٹ کی ہے اس میں نام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہے, ان عیسیٰ ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی, تو مرزا صاحب کا تو اس حدیث میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں. پہلی بات, آپ ان کو یہاں پر لے کے نہ آئیں. دوسری بات, اب میں آپ سے صرف 2 سوال کرتا ہوں, بلکہ جواب بھی ساتھ دے دوں گا, آپ صرف ہاں نام اقرار کر دیجیے گا. جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ نہیں ہے وہ قرآن کا منکر, اور جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمد کے نبی ہے وہ بھی قرآن کا منکر. پہلے کی دلیل مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ نہیں ہے, وہ قرآن کا منکر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ان کو نبی اللہ بلا رہے ہیں, پوری امت ان کو نبی اللہ مانتی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمد کے نبی ہیں تو وہ بھی قرآن کا منکر. کیوں؟ سورہ اعراف کی آیت میں, اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں, اے نبی اعلان کر دیجئے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس آیت کے بعد اب صرف امت محمد کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان دونوں باتوں پہ آپ اقرار کرتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ نہیں ہے وہ قرآن کا منکر,
اور جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمد کے نبی ہیں وہ بھی قرآن کا منکر. ان دونوں باتوں کو قرآن میں پرکھ کے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اب رکو جی، یہاں پہ مجھے دو چیزیں چاہیے ہوگی. نمبر 1 تو یہ پہلا سوال ہے، خود سیکھے صاحب آپ نے آ کے بات کرنی تھی کہ میں نے ان کو خاتم کا مسئلہ سمجھا دیا، اب آپ نے تو بات کرنی ہے. کیا ہوا جناب؟ میں تو آپ کی بات آگے لے کے چل رہا ہوں. رک جائیں کیونکہ انہوں نے ایک ٹائم لیا تھا نا. میں نے کہا میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جو یہ بات کر رہے ہیں لا نبوہ بعدی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ اب نبوت نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک قائم ہے. تو یہ کہہ رہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی، یہ تو ایک گستاخانہ بات ہوگی نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک قائم ہے. لا نبوہ بعدی کا یہ آپ کیسے ترجمہ کریں گے کہ ان کی نبوت جو ہے نبوت ختم ہو گئی؟ جی یہ تو ہم نے بات ہی نہیں کری، ہماری یہ بات ہی نہیں. ہماری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی اس امت کے لیے نبوت نہیں ملنی، اس کا معنی یہ بنتا ہے. تو پھر لا نبوہ بعدی کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ جی یہی تو میں نے بتایا کہ لا نہیں نبوہ، کوئی نبوت نہیں ملنی بعدی کسی کو بھی میرے بعد. ملنی کہاں سے آیا؟ یہ ملنی کا لفظ کہاں سے آیا؟ جی لا نبوہ، کوئی نبوت نہیں بعد میں. لا نبوہ، نبوہ کا مطلب ہے نبوت. جی لا مطلب نہیں، نبوت، بعدی بعد. ہاں جی، تو اس میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں نا، آپ ان کو کہاں سے لا رہے ہیں؟ وہ تو میں بعد یہی ہی کہہ بول رہا رہے ہوں ہیں نا کہ ان کی نبوت کے ان پہ بعد نبوت ختم ہو گئی. یہ تو غلط بات ہے، ان کی نبوت تو قیامت تک قائم ہے نا. وہ تو اس سے باہر ہے نا، وہ بعدی میں وہ شامل ہے. وہ تو نہیں، وہ نبوت سے باہر ہے. نہیں، بعدی میں وہ شامل ہے. میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ کہنا کہ نبوت ختم ہو گئی یعنی اب نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہونا یہ تو نہ تو آپ کا عقیدہ نہ ہمارا عقیدہ، یہ تو آپ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ رہے ہیں. نبوت بعدی کا ترجمہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک قائم ہے؟ جی بالکل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک قائم ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی. یہ تو پھر آپ یہ کیسے مانا کر سکتے ہیں؟ آپ کی تو بات ہی عجیب ہے. میں آپ کی دیکھیں قرآن پہ ذرا غور کریں، میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں. غور کرتے بتائیں. قرآن مجید میں جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بعد اور میری آیات کے بعد کس بات کو مانو گے؟ اب اللہ کے بعد، اللہ کا بعد ہے لاؤڈ سفر صاحب. جی جی، اللہ کا بعد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کہا یا ان آیات کے بعد کہا؟ اللہ کا نعوذ باللہ خاتمہ ہے. ایک منٹ، دوبارہ وہ آیت پڑھیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، یہ بنی آیت پڑھیں. یہی جو آپ پڑھے ہیں. تو اب اس میں کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ. اب اس میں جو اللہ کا بعد ہے یا حدیث کے بعد ہے؟ کس حدیث کو مانو گے اللہ کے بعد؟ ہاں تو اللہ کا بعد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ کہاں اللہ کے بعد کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کو کہاں؟ اللہ کا بعد یہ لفظ آئے ہیں نا، تو اللہ کا بعد ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اللہ کا خاتمہ ہے نعوذ باللہ؟ یہ جو بعد جو لفظ ہے بعد اللہ، یہ جو لفظ آ رہا ہے یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ یہاں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کا بعد ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ جی جی بتائیے. اگینسٹ کریں گے نا؟ جی جی، آپ یہاں پر اگینسٹ کریں گے. ابھی ترجمہ کھول اللہ کے مخالف، اللہ کے مخالف کرنا ہے. آپ کے مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ کھول لیں. اب واپس آ جائیں، واپس آ جائیں. ترجمہ کھول لیں مرزا طاہر صاحب کا. اب رک جائیں، واپس آ جائیں. وہاں پہ بھی بادی کا مطلب انہوں نے بھی بعد لکھا ہے، اسی معنوں میں لکھا ہے. نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں لکھا ہے نا. آپ اپنی جماعت سے بات نہیں کر رہے. ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ جب واپس آ جائیں نا، اب ادھر ادھر نہ بھاگے نا. یہ تو آپ مجھے واپس بادی کلاؤڈ بھائی پوائنٹ بات کریں دونوں بھائی. ابھی جو بات کی ہے نا، ابھی اس بات رکے تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے. فَبِأَيِّ حدیث جو والی ہے اسی پہ رکیں تاکہ اللہ کا بعد ہے، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا. بہت شکریہ، سمجھائیں اس چیز کو پہلے. جی بالکل. یہ یہاں پہ تو انہوں نے اگر یہ یہاں پہ جو بات صحیح طرح سمجھ گئے نا یہ آیت سے، تو یہی بات وہاں پہ جا کے لا نبوہ بعدی بھی اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک قائم ہے. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ نبوت ختم ہو گئی. تو وہاں پہ بھی اگینسٹ کے معنی میں ہی کرنا پڑے گا. نہیں، وہ کیسے؟ آپ کو کرنے کے لیے برابری چاہیے. یہاں پر آپ ایک طرف اللہ کو لا رہے ہیں، ایک طرف نبی کو، نبوت کو لا رہے ہیں. دونوں برابر ہیں کیا؟ نبوت کیا برابر؟ دیکھیں پھر سوچیں. ایک طرف آپ اللہ کو لا رہے ہیں، اللہ کا خاتمہ جیسے نہیں ہے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاتمہ نہیں ہے. قیامت تک دونوں برابر ہیں کیا؟ آپ کی دلیل بنتی نہیں یہاں پہ.
جیسے اللہ کا خاتمہ نہیں ہے نا، اللہ تو ہمیشہ قائم دائم ہے نا اور رہے گا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک قائم ہے. زبردست. تو یہ کہنا کہ نبوت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہی آپ گستاخانہ کر رہے ہیں. تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں. نبوت ختم ہو گئی یہ بات گستاخانہ ہے. تو یہ آپ کہنے کی کوشش جو کر رہے ہیں یہ نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا چلیں، اب آپ کے سامنے بات کی بات ہو گئی. ترسیکر بھائی ایک بات مجھے بتائیے ترسیکر بھائی، میں نے ایک آیت رکھتا ہوں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہے. جو شخص یہ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ نہیں ہے، کیا وہ قرآن کا منکر ہے؟ ہاں جی. زبردست. اب اگر کوئی شخص یہ بولے اللہ کے نبی کا اعلان نبوت ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کدھر جا رہے ہیں یہاں پر اگر کوئی شخص یہ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمد کے نبی ہیں، کیا وہ قرآن کا منکر ہے؟ مجھے جو بات جواب دے دیں بس. جو شخص یہ بولے عیسیٰ علیہ السلام، واپس آ جائے جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا. دیکھیں نا اب آپ اپنی حدیث کو بھی پیش کر کے سر آپ کا جو کمپیریزن ہے نا، آپ ایک طرف اللہ کو کمپیئر کر رہے ہیں نبوت سے، اپنی آپ کنڈیشن دیکھ لیں. اللہ کے بعد پہ آ جائیں، اللہ کا بعد آپ مجھے ایکول کر دیں کہ اللہ کا بعد اور نبی کا بعد برابر ہوتا ہے، آپ مجھے ایکول کر دیں. اللہ فرماتے ہیں نبوت کا بعد آپ نے کہا جی، تو اللہ اور نبوت برابر ہے. استغفر اللہ، آپ جو کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں دونوں برابر. کس نے کہا کہ برابر ہے؟ تو پھر آپ آیت وہ لائیں جو برابر کی ہو نا. سر آپ ادھر ادھر نہ جائیں. دیکھیں نا آپ کی دلیل، اب آپ راہ نجات ڈھونڈ رہے ہیں نا. نہیں، سنیے دوبارہ سنیے. اب نہیں آپ اس کا جواب دیں گے. جی بتائیے. اس کا مطلب بات کا مطلب تو خود آپ کے مرزا طاہر صاحب نے بات ہی کیا ہے. مرزا طاہر کو رہنے دے، ابھی قرآن پاک پہ رہنا، رسول پاک سے سمجھنا ہے. انہوں نے غلط کیا ترجمہ، آپ بول دیں وہ غلط ترجمہ کر دیں. نہیں، رسول پاک سے سمجھنا ہے. بالکل صحیح ہے، رسول پاک سے سمجھتے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو رسول پاک نے لا نبوہ بعدی کو سمجھایا ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت، کیونکہ جب نبوت اور رسالت ہی ختم ہو گئی تو کسی ٹھیک ہو گیا. اب ایک اور حدیث آپ لے آئے نا، اب رک جائیں ذرا. نہیں یہ میں شروع سے لے کر آیا ہوں. ایک منٹ آپ کلاؤڈ صفحہ صاحب اب آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا. بالکل یہیں پر رہنا، یہیں پر رہنا. اچھا، رسالت نبوت ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے، سن لیں آپ سنیے گا ذرا. اور جو نبوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک قائم ہے. اللہ کے نبی کی نبوت. ایک منٹ رک جائیں کلاؤڈ صفحہ صاحب. نبوت ختم ہو گئی تو آپ غور کریں، آپ نے عربی کے الفاظ صحیح نہیں پڑھے. وہ الفاظ ہے النبوتا، نبوتا نہیں ہے، وہ ہے النبوتا الرسالتا. ٹھیک ہے، الف لام آیا ساتھ، نبوت اور رسالت دونوں کے ساتھ. خالی نبوت اور رسالت نہیں ہے، وہ اس کا ہوتا ہے مطلب خاص نبوت خاص رسالت ختم ہو گئی. یعنی جیسے لا نبوہ بعدی میں کبھی یہی آپ کو کرنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے سے ہٹ کے یا میرے مخالف نبوت ختم ہو گئی. اسی طرح جو میرے سے مخالف رسالت نبوت، جو خاص رسالت نبوت ہے نا، وہ ختم ہوگی. یعنی کوئی اور شریعت والی یا جو اس سے ہٹ کے جو شریعت ہے یا کوئی نئی شریعت آ جائے ان سے ہٹ کے، وہ ختم ہوگی. النبوت الرسالت، خاص قسم کی نبوت خاص قسم کی رسالت. ورنہ اگر جو ترجمہ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو گستاخانہ بات ہوگی نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک قائم ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نبوت ختم ہو گئی، کیونکہ ان کی تو نبوت قیامت تک قائم ہے. جی بولیے آپ نے. جی اب میں آپ کو صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ابھی جو آپ نے اپنا فہم دینے کی کوشش کی، فہم نہیں الفاظ رکھے. ایک منٹ میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی ہے. ابھی جو آپ نے اپنا فہم دینے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہو گئی، آپ مجھ کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ لا دیں کہ تشریعی نبوت ختم ہو گئی، غیر تشریعی جاری ہے، بالکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لا دیں مجھے تا قیامت چلے. لا نبوہ بعدی، اب یہاں تو الف لام ہے ہی نہیں. یہاں پہ نہیں ہے نا، یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ مطلب یہاں پہ بادی کا مطلب لفظ ہے نا، تو بادی کا لفظ اگینسٹ. یہاں پہ تشریعی کہاں ہے کہ لا تشریعی نبوہ بعدی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں تشریعی لفظ ہی نہیں ہے. ہاں تو ان سے ہٹ کے ان سے مخالف جو ہے یہی بات ہے نا کہ ان کی شریعت سے باہر. سر آپ تشریعی کا لفظ دکھا دیں پروسیکر بھائی، میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہی بات کلیئر نہیں ہے. جی ایک منٹ اب آپ نوٹ کریں باکسر بھائی. جی بھائی ہاں جی، ہماری بات ہو رہی ہے لا نبوہ بعدی میں. آپ نے ابھی جو فہم دیا تشریعی نبوت کا، ذرا وہ لگا دیں کہ اللہ کے نبی سے